Amen. Eneo hili aliokoki, uwe askofu, uwe mchungaji, hakuna damu ya Yesu inayotakasa hapa. Hakuna. Mgeukie jirani yako, muonyeshe kwa mkono, mwambie hakuna damu ya Yesu inatakasa hapa. Eneo hili hapa, ngoja ikuoneshe kwamba eneo hili hapa, hilo eneo halitakaswi. Hakuna damu ya Yesu inalitakasa. Hakuna damu ya Yesu inaliokoa. Ya Yesu haina uwezo wa kuokoa. Unaona injili za namna hii, unaona watu kama hawa, unaona mambo kama haya, ni ushetani unaoendelea kufundishwa na watu wanajielewa wakiwa Wakristo, lakini ambao wanajua kwamba pasta kaisha sema eneo hili haliokoki. Kwa hiyo unasikia anasema nini? Kwa hiyo inawezekana kuokoka, lakini uasherati, uzinifu haiwezekani. Hilo eneo litabaki hivyo hivyo. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini maandiko yanatufundisha nini? Maandiko yanatufundisha kwamba neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, neema ya Mungu iokoayo kila mtu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya kabisa na tamaa za kidunia